প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের ব্যয়ের হিসেব না দেখানোর অভিযোগে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের বচসা। শনিবার কুলটির ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের ঝঙ্কাপুরায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের ব্যয়ের হিসেব না দেখানোর অভিযোগ তোলে অন্যান্য শিক্ষকরা। শিক্ষক যোগেশ কুমার অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক রাজেশ কুমারের কাছে মিড ডে মিলের হিসাব চেয়েছিলেন তিনি। তখন তিনি হিসাব দিতে চান না এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। एक अकाउंट में स्कूल के मेरा और उनका साथ में नाम है और वो बहुत साल से मेरे से चेक पे, ब्लैंक चेक पे साइन कराते हैं। हम बोलते हैं आप साइन भले करवा लीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमको आज तक एक भी रुपये का हिसाब नहीं है। आप हमको हिसाब दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका भी लायबिलिटी है, मेरा भी। যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগটি অস্বীকার করেন প্রধান শিক্ষক রাজেশ কুমার। आपने जो आरोप लगाया वो सही है क्या? एकदम बिल्कुल गलत है। 200 अपना कसम खा के बोल रहे हैं, भगवान का कसम, बजरंग बली का और अपना माँ बाप का कसम खा रहे हैं। हम लोग का ऐसा संस्कार नहीं है। বান্টি খান, 99 নিউজ বাংলা, কুলটি। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।